Buenas tardes, noches. Este es el último panel, mesa redonda de estas jornadas. Primero, un saludo solidario a todas las personas que se encuentran en el exilio, que les ha tocado vivir esta difícil situación, compatriotas de Colombia. Y lo segundo, un agradecimiento a la Asociación Francia América Latina de Bordeaux, Burdeos, por acoger estas jornadas donde podemos seguir pensando nuestra situación con nuestros compatriotas de aquí, de allá et d'ailleurs. Bonsoir, d'abord un message solidaire pour tous les gens qui sont en exil puis la Colombie. Et je voudrais remercier, je dis merci à FAL 33 pour cette initiative de journée pour parler des migrations et du déplacement de la Colombie. Bon, c'est la dernière table ronde, el último panel. Entonces voy a hacer una pequeña presentación y vamos a comenzar. Je vais faire une petite présentation, après on démarre. Colombia, una nación aún en el exilio. Tenemos aquí como panelistas, personas invitadas, a Eliezer Jiménez Julio, periodista, especialista de relaciones internacionales y de geopolítica, especialmente latinoamericano, presentador del programa Panorama de la cadena Emigrados TV. Y junto a él, Leila Ordóñez Mera, miembro de la Constituyente Europea de Exiliados Políticos, exiliada política en España desde hace 24 años, ha participado activamente en la salida política del conflicto armado en Colombia, ha sido coordinadora del Nuevo Madrid de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, pertenece a la Constituyente de los Exiliados Políticos Colombianos en Europa. Bon, cette dernière table ronde s'appelle Colombie, nation toujours en exil. Nous accompagne dans la table Eliezer Jiménez Julio, il est journaliste et spécialiste des relations internationales et de la géopolitique, notamment latino-américaine. Il présente le programme Panorama de la chaîne Emigrados TV. Et à côté de lui, Leila Ordóñez Mera, membre de la Constituante européenne des exilés politiques. Elle est exilée politique en Espagne depuis plus de 24 ans. Elle a activement participé à la sortie politique du conflit armé en Colombie. Elle a été coordinatrice de la cellule de Madrid de la Commission de la Vérité et appartient à la constituante des exilés politiques colombiens en Europa. Les agradecemos su presencia aquí. Entonces, on dit merci à Eliezer et Leila. On va commencer avec la première question. Dans ce vrai contexte que je vais vous faire, c'est un tout bref. Je voudrais encadrer dans une idée que l'exil est un des faits les plus invisibles et les moins traités du conflit armé, social y politique en Colombia. Quisiera enmarcar antes de darle la palabra a quienes nos acompañan hoy en una pequeña idea o contextualización según la cual el exilio es uno de los hechos más invisibles y menos tratados del conflicto armado, social y político en Colombia. Ces dernières années, l'un des événements qui a mis en évidence l'ampleur du problème de l'exil, dont on a souffert de nombreux ressortissants colombiens, était la publication de La Colombie hors de la Colombie, les vérités de l'exil. La Colombia fuera de Colombia, Verdades del exilio, se llama ese volumen. Bien qu'il soit difficile de résumer les différentes vérités de cet exil, nous pouvons en citer quelques-unes des causes. Plus d'1 million de personnes qui ont dû s'exiler hors de Colombie l'ont fait en premier lieu pour protéger leur vie face à diverses situations de violence liées à la lutte politique, syndicale, environnementale et sociale, mais aussi pour défendre les droits de l'homme et la paix. Et ils ont même été persécutés pour avoir fait leur devoir devant les tribunaux, c'est-à-dire pour avoir réclamé la justice pour tenter de la faire respecter. Uno de los hechos, no el único, que ha marcado el hecho de que pueda
empezar a visibilizarse la magnitud del problema del exilio que han debido padecer una gran cantidad de personas de nacionalidad colombiana, más de 1 millón, según nos contó hoy Nelson también. Ha sido la publicación de La Colombia fuera de Colombia, las verdades del exilio, uno de los volúmenes de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, y ahí no está todo dicho. Y aunque es difícil resumir las diferentes verdades de ese exilio, aquí podemos enunciar algunas de sus causas. Más de 1 millón de personas que han debido exiliarse fuera de Colombia lo han hecho en primera instancia, y eso nunca hay que olvidarlo, como una opción para salvaguardar la vida frente a diversas situaciones de violencia relacionadas con sus luchas políticas, sindicales, ambientales y sociales, pero también por defender los derechos humanos y la paz, e incluso han padecido persecuciones por cumplir con su deber en tribunales de justicia, es decir, por reclamar justicia o tratar de que la justicia se cumpla. Bueno, yo dejo acá esta breve introducción con un cuadro general y quisiera que empezáramos con Leila. Leila, una primera pregunta, y si quieres pues a partir de eso también ampliar según tu experticia lo que quieras contarnos de lo que es Colombia, todavía un país en el exilio. Leila, ¿cuáles han sido las dinámicas de participación cívico-política promovidas desde Europa por diferentes movimientos para encontrar verdades y soluciones respecto a diversas problemáticas del exilio colombiano? C'est une question d'abord pour Leila, et c'est la suivante. Quelles ont été les dynamiques de participation civique et politique promues depuis l'Europe par les différents mouvements pour trouver des vérités et des solutions aux différents problèmes de l'exil colombien? Leila, la idea es que entre tu respuesta y traducción tengamos en este momento alrededor de 20-30 minutos máximo. ¿Vale? Gracias. Merci. Yo voy a intentar ser breve, sobre todo porque estamos todas bastante agotadas, con lo cual te prometo que en los 30 minutos. Entonces, sobre todo, hay un tema que me gustaría aclarar con respecto al exilio, con la pregunta que tú me extiendes sobre las diversas problemáticas del exilio colombiano, como lo hemos tratado. Decirte primero que todo que el exilio político al cual pertenezco, el que motivó nuestra expulsión del territorio de Colombia, ha continuado en la dinámica de pensar primero en lo que está pasando en Colombia antes de la problemática que teníamos nosotros como exiliados, porque al final el exilio político hemos estado desde que salimos del país organizados y no hemos dejado en ningún momento la mochila de los problemas que han ocasionado nuestra salida y por la participación política a través de la cual fuimos perseguidos. Con lo cual, primero que todo, decir que nuestra visión siempre ha sido trabajar por Colombia, antes que por nosotros. Donc je vais raccourcir effectivement parce que tout le monde en est un petit peu fatigué. Donc dans la question que tu poses, je voudrais éclairer une thématique qui me semble importante, celle de l'exil politique à laquelle j'appartiens, et qui a fait que nous avons été expulsés, qu'on continue, nous avons été expulsés, et à partir de ce moment où nous avons quitté la Colombie, nous avons continué à penser à ce qui se passait en Colombie et non pas à ce qui nous arrivait à nous, parce que nous, de l'exil politique, on a continué à s'organiser et on a gardé dans notre sac à dos tous les problèmes que vit la Colombie. A partir de 2011, al ser exilio político, que veníamos de organizaciones políticas, hemos estado siempre organizadas. De hecho, con la mayoría de los compañeros aquí nos hemos visto desde prácticamente nuestra llegada a este país y nos hemos visto salir canas y huellas de expresión porque nunca hemos dejado de trabajar, ¿vale? Entonces, en 2011, cuando se conocía de bajo perfil de los inicios del proceso de paz,
nos llamamos y empezamos a trabajar un poco en cuál era el papel del exilio y qué papel íbamos a jugar y cómo íbamos a intentar participar. Y de eso no voy a extenderme más porque ya se ha hablado muchísimo durante toda esta jornada. Donc en 2011, lorsque commencent les premières discussions de ce qui allait être après les accords de paix, nos organisations politiques et même tous les Colombiens qui sommes ici, nous n'avons pas cessé de nous parler, on s'est vus, on s'est rencontrés, on a discuté, on a compté, on a regardé les rides et les cheveux blancs des uns et des autres. Et donc depuis 2011, depuis ce début en quelque sorte de processus de paix, nous n'avons pas cessé de nous poser la question et de réfléchir à quel rôle nous devions jouer dans ce processus de paix et comment nous allions jouer ce rôle. Voy a plantear dos tareas que hemos ejecutado positivas, una preocupación que como exilio político todavía nos queda sobre la mesa. Je vais parler de deux tâches que nous avons accomplies, qui sont des tâches positives, mais aussi d'une préoccupation que nous avons toujours en tête, et qui est toujours sur la table. Primero decir que para la Comisión de la Verdad, en la cual participamos cientos de exiliados organizadas en Europa, voy a hablar por la parte de Europa que es la que nos corresponde, para la Comisión de la Verdad no hubiera sido fácil encontrar la verdad si nosotros, como sujetos políticos, no estuviéramos organizadas. Y eso a la Comisión de la Verdad le facilitó muchísimo trabajo porque fuimos voluntarios, fuimos coordinadores, fuimos psicólogos, fuimos entrevistadoras, con lo cual agradecemos a la Comisión de la Verdad que haya tenido en cuenta la verdad del exilio, pero también decir que la Comisión de la Verdad, sin el trabajo que nosotras ya teníamos en el exterior, le habría costado más sacar el informe que sacó. La Commission de la Vérité, ça a été, je vais parler de ce qui a été fait en Europe, hein, c'est ce que je connais le mieux, ça n'a pas été facile, cette Commission de la Vérité, mais je dois dire qu'elle n'aurait pas pu faire le travail qu'elle a fait et faire le bilan qu'elle a fait si nous n'avions pas été présents, nous, comme sujet politique organisé, en tant que bénévoles, que psychologues, que personnes qui ont fait les entrevues. Nous avons été à disposition et bien sûr nous remercions la Commission de la Vérité, mais la Commission de la Vérité doit beaucoup aussi à tous les exilés politiques, à tous les réfugiés politiques qui ont travaillé dans cette commission. Anotar eso por un lado. La otra cuestión positiva, que es una de las cosas que se ha criticado, que se ha hecho mención en la última mesa, la Ley 1448, que es la Ley de Víctimas, que nosotras ya veníamos trabajando desde antes del Acuerdo de Paz en contradicción porque no estamos de acuerdo, porque nació con Justicia y Paz, porque no se nos reconocía. El caso es que hemos seguido trabajando, sobre todo porque la preocupación, aquí viene la preocupación del exilio y de las que hemos seguido trabajando el exilio político, y es el vaciado de contenido político, ideológico que tiene el exilio. Porque tanto, aunque la Comisión de la Verdad en su resumen lo aclara, en la mayoría de los informes se habló, y en esta Ley 1448 se habla del exilio como víctimas sin más, o la migración, el desplazamiento transfronterizo. No somos en ningún momento daños colaterales. A nosotros no nos cayó una bomba un día y salimos al otro porque nos cayó la bomba. Fuimos sujetas políticas, participamos activamente en la política en Colombia y por eso fuimos perseguidos, aún en el exterior, muchas fuimos perseguidas. Entonces, esa es la mayor de las preocupaciones, que se vacíe de ideología y de política nuestra acción. Un autre sujet qui a été critiqué dans la table précédente, c'est la loi des victimes de 1448, sur laquelle nous on a travaillé, et on a travaillé
d'une façon critique parce qu'on n'était pas d'accord avec ce qui était en train de se profiler, notamment sur la justice et la paix. Cette loi des victimes où on a vidé, il y a eu des bilans où on a vidé du politique, il n'y avait plus du tout de politique dedans. L'exil politique était complètement absent de là. L'exil ne devenait plus que des victimes et des déplacements transfrontaliers. Mais nous ne sommes pas des dommages collatéraux. Nous ne sommes pas des personnes qui avons passé la frontière. Nous sommes des sujets politiques qui avons fait notre travail politique en Colombie et qui, lorsque nous avons été à l'extérieur, avons été poursuivis à cause de ce travail politique. Entonces, en la ley 1448, después de haber dado muchas peleas, la última modificación que se hizo, se nos mencionó porque además, volviendo al acuerdo de paz, aunque fuimos muchas las organizaciones que trabajamos para que el exilio no quedara invisibilizado, conseguimos que se mencionara en la página 131 del acuerdo, donde se habla de medidas de reparación integral para la construcción de la paz, y se habla de la transversalidad con las personas exiliadas. Eso fue lo único que conseguimos después de horas intensas de trabajo y muchas reuniones, pero bueno, se nos mencionó. Toujours la loi 1448, avec la dernière modification de cette loi, nous avons obtenu qu'à la page 131, l'exil soit mentionné et que soient mentionnées aussi les mesures de réparation. On a réussi à intégrer là-dedans la transversalité des mesures qui devaient être prises. Y en la ley 1448, en la última modificación que se hizo en el parágrafo 2 del capítulo 3, nos mencionan donde dice: para los efectos de la presente ley se entenderá que es víctima de desplazamiento forzado o exilio a toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, desplazamiento interno, o fuera del territorio nacional, desplazamiento transnacional, etcétera, etcétera. Bueno, el contenido es muy grande, pero bueno, hemos conseguido que la palabra exilio vuelva a aparecer. Como constituyente de exiliados políticos, presentamos ante la JEP un informe y un proyecto donde lo que pretendíamos era que el desplazamiento forzado fuera una macro, porque entendemos que es la más grande problemática que existe del conflicto colombiano, y que dentro de esa se abriera un capítulo que fuera el exilio, hablando de lo que era el exilio político, el exilio como desplazamiento, para evitar el vacío político que se nos estaba haciendo e ideológico de nuestra pertenencia. Donc, ce que nous avons obtenu, c'est qu'on intègre au paragraphe numéro 2 que pour aux effets de la loi, on va définir victime de déplacement forcé ou exilé toute personne qui a été forcée à migrer à l'intérieur d'un territoire national, déplacement interne, ou hors du territoire national, déplacement transnational. Il y a toute personne qui a été obligée d'abandonner sa localité, sa résidence, ses activités économiques, etc. Nous avons, auprès de la JEP, obtenu que nous avons déposé un projet pour que le déplacement forcé soit la thématique la plus importante qui soit travaillée, parce que pour nous c'était le macro, et c'était un problème c'était le plus gros problème pour nous de cette question de l'exil, et on voulait que soit considéré l'exil politique. Por tanto, el exilio y el destierro, la expulsión de nuestro territorio obedece a una sistematicidad con el objetivo, que ya también se ha dicho mucho aquí, de desarticular las organizaciones sociales. Y ahí yo tengo un punto a favor, y es una cuestión que también me preocupa, que nos recuerden como perdedores. Y yo pienso que no podemos ser perdedores cuando han intentado desarticular y anular nuestro sentido político e ideológico, y hoy, después de más de 20 años en la mayoría de exilio, continuamos trabajando tanto por el conflicto que continúa en Colombia. Hemos sido partícipes de todos los movimientos y todas las
convulsiones que ha habido en Colombia, seguimos trabajando en lo local, en lo que nos corresponde, en los países de acogida, y seguimos siendo sujetos políticos intentando construir el mundo con el que nosotros soñamos. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une systématicité. On a essayé de désarticuler les associations politiques qui travaillaient sur le territoire. Et ce on ne voudrait pas être, on se souvienne de nous comme des perdants, comme des associations qui ont perdu, parce que on a essayé de nous d'annuler notre sens politique. Pourtant, 20 ans après notre départ, notre exil, on travaille toujours sur toutes les thématiques de conflit en Colombie, mais on travaille aussi localement, ici, dans les pays qui nous ont accueillis, on apporte et on est aussi des sujets politiques. Et puis, nous continuons d'être des sujets politiques, construisons un monde, essayons de construire un monde meilleur. Y para ir terminando con mi intervención respecto a la pregunta, habiendo participado dentro de la Comisión de la Verdad, en los nodos de la Comisión de la Verdad, pensando que es un trabajo y un ejercicio que teníamos y debíamos, y era nuestra responsabilidad hacer entre todas, que no es perfecta, como ya se ha dicho aquí, a mí hay una preocupación que me queda y que no me gustó del informe de la Comisión de la Verdad, y lo digo porque estuve allí. Tampoco estoy registrada en la unidad de víctimas por la desconfianza, pero participé activamente, como muchas de nosotras, en la construcción del informe, y voy a decir aquí que como familiares de excombatientes, tanto con acción política y sin ella, rendimos testimonio ante la Comisión de la Verdad. Sin embargo, no aparecemos reflejados en el informe. O sea, a las familiares de excombatientes, que muchas han sido daños colaterales, que por hacer daño a sus familiares combatientes les persiguieron, les desaparecieron, les metieron preso y están en el exilio, rendieron testimonio y no aparece ese dato. Y habemos otras que hemos participado activamente políticamente y hemos hecho parte y tenemos familia excombatiente y también rendimos informe porque entendíamos que era la necesidad y no quedó representada. Y esa es una de las críticas que yo tengo que hacer a la Comisión de la Verdad. Y para cerrar este punto y con la... Participer à la Commission de la Vérité pour nous était un devoir, c'était une responsabilité et nous l'avons fait. Cette Commission de la Vérité, elle n'était pas parfaite, c'est sûr. Et d'ailleurs, moi, il y a un point et une préoccupation que j'ai, un point sur lequel je suis très critique. J'ai participé à la rédaction du rapport de la Commission de la Vérité. Mais ce que je dois dire, c'est que par exemple, des familles entières qui ont témoigné à la Commission de la Vérité n'apparaissent pas à la fin dans le rapport, elles n'apparaissent pas en tant que telles. Les familles, par exemple, des ex-combattants, qui sont en quelque sorte des dommages collatéraux parce que on s'en est pris aux familles des ex-combattants, elles ont dû partir en exil. Ces familles, elles ont témoigné et pourtant elles n'apparaissent pas dans le rapport à la fin, dans le rapport de la Commission de la Vérité. Y cierro con dos interrogantes a modo de preocupaciones de quién está construyendo nuestra memoria histórica en Colombia, con qué base se está construyendo nuestra memoria histórica y quién construye los monumentos de nuestra memoria histórica como exilio, sin que nosotros estemos allí y que mucho del tejido político activo no está en esa construcción, ni en el legado que dejó la Comisión de la Verdad, ni en lo que se constituye como, ¿cómo se llama?, el Centro de Memoria Histórico en Colombia, y pienso que esa debe ser una de nuestras peleas, estando ya en otro momento, ¿vale? El exilio, ya estamos descongelados, ya hemos evolucionado, estamos en otro momento,
nos queda seguir apoyando a Colombia en lo que nos queda por solucionar, que son muchas cosas. Nos queda seguir participando como antifascistas en toda esta política internacional fascista que nos queda en este momento, porque no podemos estar ajenas a ella, y nos queda ver que no nos vacíen de política y de ideología la memoria del exilio en Colombia y en esa memoria histórica que va a quedar de este primer acuerdo de paz. Gracias. J'ai deux questions, deux choses qui me préoccupent. Qui construit notre mémoire historique en Colombie? Sur quelle base? Quels sont les monuments qui sont construits? Les monuments à notre exil, sans nous, sans que nous soyons présents, sans que l'héritage de tout ce que nous avons fait ne soit tenu en compte, sans l'héritage du Centre de la mémoire historique. Et aujourd'hui, nous sommes dans un autre temps. Ça fait longtemps que nous avons quitté la Colombie. Nous avons une lutte différente à mener, une lutte pour un autre moment, pour soutenir, nous continuons de soutenir la Colombie dans toutes les difficultés qu'elle rencontre. Nous participons aussi à la lutte contre le fascisme qui se développe un petit peu partout. Et notre lutte doit être aussi de ne pas laisser que soit vidée du politique et du mouvement politique et de l'exil politique la mémoire historique de la Colombie. Gracias Leila y gracias a Gloria por la traducción. Merci Leila, merci a Gloria por la traducción. Eliezer, cuéntanos qué crees que pase hoy o cuál es el rol que tienen hoy en día las personas exiliadas respecto al gobierno actual de Gustavo Petro. Cuéntanos, por favor. Eliezer, tu peux nous dire quel est le rôle des exilés aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement colombien et du gouvernement de Gustavo Petro? Buenas tardes, buenas noches a Luis en Medellín y a compañeras y compañeros acá. Muchas gracias. La verdad es que tengo una sola respuesta: frustración y desilusión de parte del gobierno actual en el cual yo ayudé a llegar. Esperábamos otras cosas, esperábamos que nos escucharan, esperábamos que desde Bogotá hubiesen cambios estructurales, empezando por las embajadas, por los consulados, para poder nosotros llegar con confianza. Siempre hablo del tema de confianza para poder hablar después de verdad. Mientras no haya confianza con un gobierno, con funcionarios, con la persona que esté a mi lado haciéndome una entrevista, yo no le creo, porque ante todo, cuando uno sale violentado, encarcelado, con 2 atentados, 3 años de tortura en Colombia, y sale huyendo con una maleta y a 2 hijas que intentan secuestrarlas para violarlas, llega el momento en que tú desconfías de la sombra. Merci beaucoup à Louise depuis Medellín et bonsoir à tout le monde. Merci à Leila pour son témoignage. Par rapport à cette question, Louise, moi j'ai une seule réponse, c'est de la frustration et de la désillusion face au gouvernement actuel que j'ai appuyé, que j'ai aidé à arriver là où il est. On espérait d'autres choses, on espérait des changements structurels qui ne sont pas arrivés, notamment au niveau des ambassades et des consulats, pour restaurer en fait une confiance avec les fonctionnaires, parce que pour moi il est très difficile de pouvoir parler de vérité quand il n'y a pas de confiance. Si je ne crois pas en quelqu'un, si quelqu'un me donne un entretien et que je n'ai pas confiance en cette personne, je ne lui parlerai pas de la vérité. Et ça vient de mon histoire aussi, quand quelqu'un part de son pays après avoir été torturé, emprisonné. On a
séquestrer à ses filles en les menaçant de les violer, il est très difficile de retrouver de la confiance. Y esa confianza no se tiene de parte de lo que hoy es un pedazo de gobierno que tiene Gustavo Petro, porque la gran parte la sigue manteniendo la derecha y el poder en Colombia lo sigue manteniendo la derecha. Y cuando Leila ha dicho que millones y millones y millones de palabras, de investigaciones y reuniones están allí en unos libros, solamente en dos veces aparece la palabra exilio. Y esperaba uno que de pronto, con el nuevo gobierno, llamado progresista, que yo le digo liberal, por lo menos hubiese un cambio de actitud hacia las y los exiliados, no importa dónde estemos. Pour moi, la confiance, elle ne réside pas dans cette espèce de gouvernement qu'on nous a vendu, gouvernement prétendument progressiste, qui a maintenu en fait ses liens avec la droite et l'extrême droite. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec ces millions de mots qui ont été réunis, ces milliers de réunions aussi qui ont été faites à travers ces livres de la Commission de la Vérité, où, d'après ce que j'ai compris, seulement 2 fois apparaissent le mot exil. Aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement qui se prétend progressiste, mais qui est finalement libéral et qui n'a absolument pas changé sa posture à l'égard des personnes exilées. A pesar que el gobierno denominado progresista, denominado popular, cuando en campaña muchas personas participamos como exiliados e hicimos todas las digamos los ruegos posibles para que nos tuviesen en cuenta en el nuevo gobierno, eso no se ha dado. Eso de parte del Estado en lo que concierne al Ejecutivo, pero también en lo legislativo. Donc ce gouvernement qui se prétend progressiste, qui se prétend populaire, on a fait beaucoup de campagnes envers lui pour faire en sorte que les personnes exilées puissent accéder à des revendications et qu'elles soient tenues en compte, mais on ne nous a absolument pas pris au sérieux. J'ai oublié lo que dijiste al final. On ne nous a pas pris au sérieux, que ce soit par le gouvernement, par l'exécutif, mais pas plus au niveau législatif. Gracias. Eso del lado gobierno Estado colombiano, gobierno liberal. Pero del lado de las organizaciones y personas exiliadas, también hay frustración. Y eso tiene que ver con los que yo llamo personas que de manera como avivatos han adoptado a hablar a nombre de exiliados y exiliadas sin ser ni siquiera víctimas y ni siquiera exiliados, y nos han, digamos, utilizado para incluso ganar dinero, ganar posición, hacer turismo político por el mundo, incluso hasta con dineros de la USAID, con los cuales el gobierno de los Estados Unidos ayudó a gente de la unidad de víctimas para hacer eventos. Estamos hablando de que el gobierno norteamericano, nuestro enemigo, ayudó a todas estas cosas. Donc là, je parlais du gouvernement, mais il y a aussi une frustration à l'égard de certaines organisations et de personnes exilées qui ont commencé à parler en notre nom, qui sont peut-être des personnes exilées, mais qui n'étaient même pas des victimes du conflit, et qui nous ont utilisés à leurs propres fins, afin de faire une espèce de tourisme politique avec l'argent de l'USAID, donc l'Agence de développement états-unien, et qui ont aidé également à organiser des événements de la part de l'unité des victimes en Colombie. Et là, on est donc en train de parler de l'implication des États-Unis, qui est notre plus grand ennemi. Incluso
lo que más también indignó y nos llevó a alejarnos a miles de exiliados, porque fue casi el 90% no nos presentamos a rendir declaraciones porque al no tener confianza no acudimos, fue cuando intentaron juntarnos con personas que llegaron en participación de paramilitarismo a intentar juntarnos. Craso error, porque si en Colombia nos perseguían, en el exterior nos revictimizaron. Y aquí hay ejemplos, compañeras y compañeros, que fueron revictimizados y amenazados en el exterior por parte de los grupos narcoparamilitares aquí mismo en Europa. En fait, il faut dire qu'il y a quand même quasiment 90% des personnes exilées victimes du conflit qui n'ont pas rendu de témoignages auprès de ces institutions. Et ça, ça vient de différents faits, mais notamment du fait qu'on nous a obligés en quelque sorte à nous réunir avec des organisations paramilitaires au sein de ces réunions. Ces mêmes organisations paramilitaires qui nous ont, depuis l'extérieur de la Colombie, revictimisés, qui ont continué de nous menacer. Et ici, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont souffert de ces persécutions. Y para concluir, yo sí llamo la atención de las y los exiliados en el mundo a seguir presionando el gobierno que esté, sea liberal, sea conservador, sea progresista, sea Petro, el que sea, a exigir que el exilio político sea visibilizado, tenido en cuenta, y como lo ha hecho y lo ha escrito el compañero Nelson Restrepo en Colombia somos una nación en el exilio, se tenga en cuenta a través de una ley en el Congreso donde el exilio político colombiano quede realmente visibilizado, tenido en cuenta y que de aquí en adelante se convierta en una herramienta justificada desde las leyes colombianas, reconocido como tal, porque en este momento no existimos como exiliados para el Estado y para el gobierno colombiano. Muchas gracias. Donc j'appelle en fait l'attention des personnes exilées à continuer de faire pression sur le gouvernement colombien, puisque aujourd'hui l'exil politique n'est toujours pas visibilisé, n'est pas tenu en compte, et pourtant nous sommes, comme le dit le camarade Nelson Restrepo, une nation en exil. Et donc j'appelle vraiment à ce qu'il y ait une loi qui soit créée, qui nous permette d'être visibilisés, qui nous permette d'être tenus en compte, et que ça serve d'outil pour qu'on nous reconnaisse en tant que victimes de l'exil politique. Gracias, Eliezer, y gracias me imagino que es Sophie la que está traduciendo. Gracias, merci Eliezer, merci Sophie, la traducción. Voy a cambiar un poquito el guión que les había compartido, las preguntas para esta charla, y es ¿cuál es esa reivindicación política que causó su exilio, si esto es posible decirlo en un espacio como estos, y si después de la experiencia del exilio eso ha cambiado, esa reivindicación política o esa causa política que originó o que más bien causó el exilio. Je disais, j'allais changer un peu le scénario, le plan de cette table ronde, en posant la question à Leila et à Eliezer. La pregunta es para los dos. Si on peut dire dans cet espace, et avec la confiance s'il y en a, quelle était la revendication politique qui a causé leur exil à tous les deux, et si cette revendication a changé aujourd'hui après l'expérience de l'exil. Vale, a ver, pienso que las causas que ocasionaron mi exilio particularmente, no voy a hablar de ellas porque no me gusta hablar desde lo personal, pienso que siempre hay que hablar desde lo colectivo y me cuesta ser un poco egoísta, lo siento, porque sobre todo hay personas que tienen
problemas mucho más grandes, han tenido problemas mucho más grandes que lo que yo pueda contar. Decir que es otro momento, estamos en otro momento, es posible que las mismas causas, yo voy a hacer un paréntesis para decir que muchas de las personas exiliadas pertenecemos a familias politizadas que también fueron perseguidas y desplazadas dentro de Colombia, y al final una parte de ellas fuimos desplazadas fuera de Colombia. En aquellos momentos la lucha era distinta. Si vamos a hablar a los años 80, cuando mis padres eran activos políticamente, había una reivindicación por la tierra, una toma de tierras. Lógicamente es una lógica que ya ha cambiado porque también porque la vida y la política y la tierra es dinámica, no es estática. Donc, en ce qui concerne les causes de mon exil, je préfère ne pas en parler. J'ai toujours du mal à parler de mon cas personnel et à parler d'un point de vue personnel. Je préfère parler plutôt à partir d'un collectif, d'un point de vue collectif. Je pense de plus qu'il y a des tas de personnes qui ont des problèmes beaucoup plus graves que les miens. Et je le redis, je pense qu'on est dans un autre moment. Je vais faire une parenthèse. La plupart des familles, des personnes qui sont parties, qui sont en exil, beaucoup d'entre elles appartenaient à des familles qui étaient politisées et dont les familles ont été poursuivies, pourchassées. Dans les années 80, par exemple, cette politisation, ces revendications tournaient autour des problèmes de la terre, mais les logiques ont changé parce que les choses ne sont pas statiques, et donc on n'est plus du tout dans le même moment. Entonces, aunque siguen existiendo causas para que siga existiendo la confrontación, está bastante más despolitizado, no tiene toda la carga política e ideológica que existía hace 24 años, ¿vale? O hace 30 años, o sea, ha cambiado el panorama político también, ha cambiado tanto que antes la guerra, los que la sufrían y padecían era el campo, y a la urbe eso no le importaba hasta que le llegó la muerte a la puerta de su casa en el 2020-2021 y se dieron cuenta que es que sí que había un conflicto en Colombia, con lo cual también ha cambiado la dinámica en las grandes ciudades, ¿no? Y la manera de ver el conflicto y de comprometerse. Les causes, il y a toujours des causes qui vont provoquer des confrontations. Mais je dirais que les causes aujourd'hui sont beaucoup plus dépolitisées, elles sont moins idéologiques qu'il y a 24 ou 30 ans. On va trouver avant, le panorama politique était très différent. Par exemple, la guerre était une guerre qui était surtout faite contre des gens dans les zones rurales, à la campagne. Et donc les gens des villes s'en fichaient un peu, on regardait ça un peu de loin. Mais en 2021, eh bien, c'est mort, et cette guerre est arrivée jusqu'aux portes des gens des villes. Y tout ha changé. Entonces, sin ser objetiva, quiero decirte que es posible que las causas que ocasionaron mi salida no existan, pero es posible que existan otras. Y te digo que no es objetiva porque llevo muchos años fuera del país, solamente he vuelto en una ocasión, después de 23 años de exilio volví, pero no desconozco la acción política desde mi óptica personal de estar en el terreno, con lo cual sería irresponsable de mi parte decir algo que no estoy viviendo en carne propia. Pienso que cuando no estás ahí, no lo vives. Nosotros hemos quedado congelados en una historia en mi memoria, por ejemplo, de hace 24 años. Y el mundo no se detuvo ahí, ni Colombia, ni los procesos, nada. Con lo cual, yo ahora mismo no sé qué decir de Colombia, que no sabría, o sea, sabría por las noticias o por lo que me cuentan, pero eso no es objetivo en ningún momento. Je ne vais pas être objective, je ne sais pas les causes qui ont donné lieu à mon exil. Peut-être qu'elles n'existent pas, peut-être
qu'elle existe encore. En tout cas, il y en a d'autres, il y en a sans doute d'autres. En 24 ans, depuis 24 ans que je suis partie, je ne suis rentrée qu'une seule fois en Colombie. Je ne sais pas, je ne peux pas parler d'un point de vue personnel de ce qui pourrait être des causes qui me pousseraient à l'exil. Je ne suis pas sur le territoire, je ne le vis pas physiquement dans ma vie personnelle. Je considère que et nous sommes restés un petit peu congelés dans une histoire et dans une mémoire il y a 24 ans. Pourtant, le monde ne s'est pas arrêté, le monde a continué de changer, d'évoluer, et donc je ne saurais même pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire de la Colombie aujourd'hui, par exemple. De mi parte, tampoco hablaré a nombre individual porque me considero también parte de esos centenares y miles de compañeras y compañeros que no hemos vuelto a Colombia después de 10, 15, 20 años, como es mi caso. Y no pienso volver por ahora, a pesar de que si algunos me consideran en exilio, yo me considero en resistencia. Donc je ne vais pas non plus parler en mon nom individuel, plutôt dans un nom collectif, je fais partie de ces centaines, milliers de Colombiens qui se sont exilés et qui ne sont pas revenus en Colombie depuis 10, 20 ou même 30 ans. Et j'aimerais dire aussi que je ne suis pas juste victime de cet exil politique, mais que je me considère avant tout en résistance depuis l'exil. He visto morir compañeras, compañeros que nunca más volvieron a Colombia precisamente porque las condiciones no están dadas, porque las causas del conflicto armado, político y social no han cambiado para poder tener la confianza, la seguridad de que bajándonos del aeropuerto o nos capturen, o nos asesinen, o maten a alguna de nuestras familias. Donc j'ai vu mourir des compagnons qui ne sont jamais revenus en Colombie, et ça c'est parce que les conditions en fait ne sont pas améliorées. Les causes du conflit elles n'ont pas changé, elles restent les mêmes. Et aujourd'hui, je n'ai aucune sécurité sur le fait que quand je sortirai de l'aéroport, moi ou une autre personne en exil, on ne soit pas emprisonné, on ne soit pas assassiné ou persécuté. Incluso dentro de esas causas que siguen estando allí en el conflicto armado, social y político, se habla mucho del Catatumbo, se habla mucho del Cauca, se habla mucho de la insurgencia, pero no se habla de la parcelación que está haciendo el narcoparamilitarismo en muchas regiones de Colombia y que están creciendo y que no están siendo combatidos por el ejército regular colombiano, a esos grupos que se han cambiado de nombre, que se han reciclado, pero que se siguen aumentando y se están preparando para lo que viene en las próximas elecciones. Donc à l'intérieur de ces causes, on a beaucoup parlé de certaines régions, du Cauca, du Catatumbo plus récemment. On a aussi beaucoup parlé des mouvements de résistance, des guérillas. Mais on a peu parlé finalement du narco-paramilitarisme qui aujourd'hui est en train de s'étendre à l'ensemble du pays, qui n'est pas combattu par les forces armées de la Colombie, qui ont changé de nom, qui se sont recyclés aujourd'hui et qui se préparent à l'arrivée du prochain gouvernement. Y de hecho, tan real es así que los datos de la investigación de Colombia Somos una Nación, el exilio actualizado, indican que en estos momentos están saliendo más personas en Colombia a buscar refugio y exilio porque el problema en Colombia sigue montando, pero de eso los medios hegemónicos no dicen nada. El gobierno colombiano, progresista entre comillas, tampoco dice nada
y las organizaciones que manejan el tema del exilio tampoco dicen nada, entonces estamos viendo que la realidad es bastante dura, no hay seguridad para regresar, no hay de verdad la figura de que nos puedan proteger, cuando al contrario estamos viendo es que hay un flujo que está saliendo. Si en plus on prend les données de l'actualisation, du dernier rapport actualisé Colombie, une nation en exil, on voit qu'aujourd'hui il y a encore plus de personnes qui sont en train de sortir du pays, et ça personne n'en parle. Alors les médias hégémoniques n'en parlent pas, mais le gouvernement colombien n'en parle pas non plus, même les organisations qui traitent des thèmes migratoires n'en parlent pas. Donc on est face à une réalité extrêmement difficile, extrêmement dure, où il n'y a absolument aucune sécurité pour nous et où rien n'est fait pour nous protéger. Gracias. Antes de abrir el micrófono a quienes están en el público, una última pregunta. Tratando de entrar como en eso invisible que hay todavía del exilio. Sabemos que los datos que existen sobre asesinatos de líderes y lideresas en los últimos años, el grueso son reclamantes de tierras y gente que ha querido cambiar cultivos ilícitos por cultivos de économie licite. Une dernière question avant d'ouvrir le micro à toutes les personnes qui sont dans le public. C'est d'abord qu'on connaît dans les dernières années des leaders, des personnes qui ont été tuées comme leaders sociaux, qui sont notamment des personnes qui réclament leurs terres, qui font des restitutions de terres, on appelle ici comme ça, mais aussi des personnes qui ont voulu changer des cultures, des feuilles de coca, des cultures illicites pour d'autres cultures qui sont licites. Mais hay también un asunto que ha permanecido invisible y es, a veces se les llama ambientalistas, y uno lo siente mucho porque, por ejemplo, en mi caso, cuando recorro los territorios, me duele mucho ver cómo con el oro están acabando con los ríos, o cómo en el caso del Catatumbo, arriba en la serranía del Perijá, por los cultivos de uso ilícito, y después, cuando tiran el glifosato, esa montaña se acabó, y es un equilibrio ecológico biológico que se pierde ahí, porque ahí viene el desierto de la Guajira creciendo. Esas personas han empezado a ser perseguidas, han sido perseguidas también, pero también lo que en algunas culturas ancestrales son como sabios que conocen, pero también en culturas campesinas, gente que conoce sus tierras, de sus plantas, y cuando desaparecen, porque a veces ni siquiera salen al exilio, se pierde todo un saber. Entonces, si a ustedes en su experiencia en el exilio les ha tocado conocer de gente que haya sido exiliada por cuestiones ambientales, ecológicas, por defender algunos derechos de pueblos que llaman minoritarios, indígenas, ancestrales, pero también por defender ya algunos derechos culturales, sociales, territoriales, ambientales, porque nos estamos dando cuenta también en medio del cambio climático que se está perdiendo con la guerra mucho equilibrio ecológico, los manglares, este caso que acabo de dar, los ríos, en la minería de oro está acabando con nuestros ríos en Colombia, y eso es una cosa muy preocupante. Je ne sais pas si je vais traduire tout ce dernière chose, mais c'est que dans les derniers temps, on a eu des gens qui commencent à faire, on les appelle des ambientalistes, écologistes, on sait que c'est la mode ailleurs, mais c'est des personnes qui ont des préoccupations parce qu'il y a des rivières qu'à cause des mineries, d'exploitation d'or, ou ailleurs comme la Serranía del Perijá, la région de Perijá, c'est à la fin del Catatumbo,
qui a des gros problèmes écologiques et en plus aussi des peuples ancestraux qui connaissent la vie, le territoire et qui ont des fois ont été tués, on perd aussi la connaissance de ces personnes qui ont des connaissances ancestrales. Et je posais la question si les collègues ici, Leïla et Eliezer, connaissent ce type de questions quand ils sont exilés, aussi dans les dernières années. Ils ont reçu ou connu des gens qui sont exilés à cause de défendre des droits ambientaux, écologiques, etc. Sobre este tema personalmente no tengo ningún dato, solamente lanzar una preocupación respecto a las personas solicitantes de protección en este momento. Este fue un problema que cuando estaban en los diálogos de La Habana para la constituyente de exiliados en Europa, nos preocupaba mucho y de hecho tuvimos algunas reuniones con ACNUR, porque nunca para los colombianos y las colombianas ha sido fácil obtener protección en ningún país, y en el caso de España, que es donde yo estoy, donde hemos desarrollado como este tipo de acciones, es muy difícil, siendo colombiano, que nos dieran un estatuto de protección, y la preocupación de la que nosotros le hablamos a ACNUR era qué va a pasar después de la firma del acuerdo, cuando a nivel mundial y las organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas, piensen que el problema en Colombia se ha solucionado, y somos conscientes que los posacuerdos suelen ser mucho más violentos que las fases anteriores de los procesos de paz. ¿Qué va a pasar con esas personas que van a seguir saliendo y que necesiten protección? Y voy a dire aussi. J'ai une inquiétude, je n'ai pas d'exemple à donner sur des personnes qui ont été des écologistes et qui ont été poursuivis, qui ont quitté la Colombie. Par contre, j'ai une inquiétude par rapport à toutes ces personnes, ces Colombiens et Colombiennes qui ont sollicité la protection dans les pays européens. Lorsque nous étions à La Havane au moment des accords de paix, une de nos préoccupations était celle-ci, parce qu'en Europe, et notamment en Espagne, il a toujours été très difficile pour nous les Colombiens d'obtenir le statut de protection. Et c'est une des questions que l'on discutait avec les gens de l'ACNUR. Et on posait la question suivante, on disait que va-t-il se passer après les accords de paix? Une fois que ces accords vont être signés, on sait très bien qu'après il va y avoir des situations très violentes, très difficiles. Et donc que va-t-il se passer avec tous ces gens qui vont continuer de quitter le territoire colombien et qui ne seront pas protégés, qui ne pourront même pas demander protection? Y los técnicos de ACNUR nos respondieron que el problema lo íbamos a seguir teniendo, y que si antes nos costaba, ahora seguramente iba a costar más, por lo que nosotros ya estamos poniendo sobre la mesa, que será consciente. Y decir que también es mucho más difícil ahora canalizar esa llegada de exiliados, la tipología de exiliados, porque también a nivel local, en los países, en las ciudades donde nosotros estamos, después de la firma del acuerdo, la posición política y la solidaridad de las organizaciones políticas ha cambiado y ha bajado con respecto a Colombia. Entonces, Colombia hubo un momento en que estuvo de moda dentro de la solidaridad, pero ya no estamos de moda. Ahora hay otros conflictos, hay otras cuestiones, y eso hace que para nosotras también sea mucho más difícil llegar, o que nos lleguen esas compañeras o esos compañeros, si no estamos... A ver, yo soy informática, trabajo con tecnología, no trabajo en asociaciones sociales,
no soy trabajadora social, ¿no? Y si no estás en ese mundo, pues es muy complicado darte cuenta o porque te llegue porque están solicitando algún recurso. Te llegan a lo mejor a través de personas, pero bueno, que me he extendido mucho y vaya carrera que he echado para decir que no sé. Lo siento. J'ai beaucoup parlé, tout ça pour dire que je n'en sais rien. En fait, lorsqu'on a posé la question à Aknour nous a dit, eh bien, imaginez-vous que ce problème, vous allez vous le coltiner pendant longtemps, et ça va être encore plus difficile, parce que justement, vous avez mis le doigt dessus, vous avez dit que c'était difficile pour vous d'avoir le statut de protégé, de protection, donc ça va être encore plus difficile. Alors aujourd'hui, c'est difficile de savoir, d'avoir un petit peu une typologie des personnes qui s'exilent et qui arrivent en Europe. Pourquoi ? Parce que à une époque, il y avait une époque, la Colombie était à la mode pour les associations de solidarité internationale. Mais tout ça, ça a changé. La solidarité des organisations internationales a beaucoup changé et baissé par rapport à la Colombie. Et par exemple, pour moi je travaille en informatique, donc c'est très difficile pour moi de savoir et d'avoir accès à des gens qui arrivent et de savoir pourquoi ils arrivent en Espagne. Donc peut-être, comme je ne suis pas dans une association, je n'ai pas ces connaissances-là. Peut-être je peux le savoir si j'ai des amis qui m'en parlent, mais c'est très compliqué. Enfin, tout ça pour vous dire que je ne sais pas. Hay una cosa complicada y que no es de ahora. Es que hace rato, con el tema de los acuerdos de paz, desafortunadamente muchos gobiernos comenzaron a decirle a los exiliados colombianos, señores, ya en Colombia no hay conflicto, ya no hay guerra, así que vayan desfilando a su casa, regresándose. En Suiza conozco familias, compañeros que tienen 3 años y no les han hecho la primera reunión de lo que uno dice en francés, la interview, para saber por qué motivo están pidiendo asilo. Donc il y a quelque chose de très compliqué qui ne date pas d'hier, c'est que depuis les accords de paix, les États en fait en dehors de la Colombie considèrent, même peut-être l'État colombien considère qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit, et que maintenant ils sont en train de demander, ces États sont en train de demander aux personnes exilées eh bien, de retourner chez elles. Moi je connais des personnes qui sont arrivées déjà depuis 2-3 ans en demandant l'asile, et qui n'ont toujours pas été reçus lors de l'entretien, comme on appelle ça en français, l'entretien pour expliquer les motifs de leur asile. En este momento estamos peor que antes, hemos retrocedido en el tema de la posibilidad de compañeras, familias, mujeres que puedan salir al exterior a pedir refugio político, porque como ya en Colombia todo es paz, ya los ríos de paz corren, el hambre se acabó, el conflicto se acabó para la Unión Europea, entonces no hay oportunidades y ellos son los que están sufriendo porque ya no les prestan atención, no los atienden y prácticamente tienen que regresarse o ver cómo se las arreglan en el exterior esa cantidad de personas que vienen saliendo, huyéndole a la guerra que todavía se sigue dando en Colombia. Donc en fait, la situation, je dirais que pour ces personnes exilées, elle est pire qu'avant. Pour celles en tout cas qui sortent du pays et qui cherchent refuge à l'extérieur. Parce que clairement, pour l'Union européenne, aujourd'hui, tout est paix en Colombie, il y a des fleuves de paix qui coulent à travers tout le pays. Et en fait, plus aucun gouvernement ne prête attention à ces exilés, notamment les exilés politiques, et ils doivent s'accommoder en fonction des conditions qu'on leur donne. Y como las causas estructurales del conflicto en Colombia no han desaparecido, lo que decía Luis, que nos pregunta sobre el tema de los ambientalistas, los campesinos, los indígenas, sí, siguen saliendo, los que menos salen y los que casi nunca han salido son los indígenas por razón de cultura, porque ellos son
attaché, están amarrados a su territorio por razones culturales, diferente a un ambientalista que se puede mover en desplazamiento interno o hacia el exterior, y lo mismo los campesinos. Y por eso aquí en Europa y en cualquier parte del mundo encontramos compañeros exiliados, exiliadas de origen campesino, ambientalistas, dirigentes sindicales, políticos, pero pocón de indígenas, a raíz de una cosa de cultura. Pero siguen saliendo los otros. Comme je disais, les causes structurelles du conflit, et comme l'a dit aussi Louis, elles n'ont pas disparu. Et donc les personnes continuent à partir. Peut-être que l'unique pan de la société colombienne qui n'est pas parti de manière massive, ce sont les populations autochtones, pour des raisons purement culturelles d'attachement à leur terre et à leur territoire. Mais ce n'est pas le cas pour tous les activistes environnementaux, ce n'est pas le cas pour des paysans activistes également, ou des membres d'organisations sociales qu'on continue de voir sortir du pays. Y finalmente hay que indicar que lo que ocurre en Colombia con ese resurgimiento del narcoparamilitarismo, de la violencia de la derecha, así como no es nuevo, tampoco es sola, porque todo tiene una conexión en este mundo globalizado, y sabemos que la extrema derecha fascista en este momento está creciendo aquí en Europa, está creciendo en Latinoamérica, está creciendo en Centroamérica, está creciendo en todas partes, y más en los Estados Unidos, y ya sabemos quién es, y otros que lo acompañan. Entonces esa extrema derecha fascista está empoderada y con conexiones allí en Colombia, y que acaban de hacer nada más ni nada menos hace una semana en España una reunión de la ultraderecha para proyectarse a ver cómo nos siguen jodiendo. Entonces hay que pararnos firmes y decir no al fascismo, no al nazismo, y que sigamos resistiendo donde estemos, y que somos antifascistas. Muchas gracias. Ce qui arrive avec le narcoparamilitarisme, c'est pas nouveau, mais c'est pas un seul facteur en fait qu'il faut incriminer dans l'exil qui continue. Je voudrais parler ici de l'extrême droite fasciste qui augmente partout, en Europe, en Amérique centrale, bien sûr aux États-Unis, avec des visages très concrets. Et cette extrême droite fasciste, elle a des connexions très fortes en Colombie. Alors bien sûr, on a entendu parler de la réunion qui a eu en Espagne il y a quelques jours de l'extrême droite européenne qui s'organise pour nous mener la vie dure. Tu l'as dit de manière un petit peu plus vulgaire, mais je ne le dirai pas. Nous sommes antifascistes. Et je voudrais répéter ici qu'il faut qu'on s'unisse pour dire non au fascisme, non à l'extrême droite, que nous devons nous inclure dans les luttes antifascistes. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? ¿Hay preguntas de parte del público? Voy a hacer una intervención breve, para no asustar, porque no quiero quedar aquí como el que pone el palo en la rueda siempre. Mirad, tenemos que estar contentas y contentos, porque mientras Perdón, es que yo desde acá quienes hablan por allá en el público, no sé por qué razón no les escucho No te bien. oyen. Cuando pasan a la mesa, Même pas grave. sí les escucho. Y Soy me un gustaría conocer las preguntas, por favor. un meeting. ¿Me escuchas, Luis? Compañeras, compañeros, mientras la troika fascista estaba reunida en Madrid el anterior fin de semana, y la troika, el fascismo criollo también se reúne, mira, aquí hay noticia, tenemos que estar contentas y contentos. El exilio está reunido aquí en Burdeos, y le tenemos que dar una respuesta organizada, porque aquí, como dijo Gabriel García Márquez, al lado de Fidel Castro, en un encuentro de cine crítico, el exilio es la vida en puntos suspensivos y un futuro entre comillas. Y el papel nuestro es escribir la historia, que no la escriban otros. Y el papel nuestro es cambiar la historia. Estamos en resistencia, compañero. No conozco ninguna exiliada, ningún exiliado de ninguna nacionalidad que no esté en resistencia. Nuestro papel es
luchar y resistir frente al fascismo. Nuestro papel es escribir la historia, nuestro papel es cambiar la historia, y es posible que en Colombia, es muy posible que en Colombia no tengamos gobierno porque no hay capacidad de gobierno, no tengamos capacidad de poder porque no tenemos el poder, pero es lo que nos han dado los resultados. Tampoco tenemos la capacidad legislativa de cambiar el orden de los factores, porque es lo que han dado los resultados sociales y políticos. Todo depende de nosotras y de nosotros, no depende de la troika fascista. Quiero hacer un llamado, compañera. Voy a traducir ese pedacito. Bueno, lo que apunté, no todo. Mientras la troika, pardon, je parle espagnol, voilà, ça c'est parce que pendant que la troika fasciste se réunissait en Espagne, et bien nous, ici, ce qu'il faut dire, c'est que nous, ici, l'exil colombien, on était aussi réunis. Donc, nous devons donner une réponse organisée à cette troika fasciste, à cette montée du fascisme. Je citerai Gabriel García Márquez qui disait que l'exil, c'était la vie avec des points de suspension. Et je dirais que notre rôle, Gabo disait que le rôle des exilés, c'était d'écrire l'histoire. Donc moi, je dirais que nous sommes en résistance, que notre rôle, c'est de changer l'histoire, et que peut-être qu'en Colombie, nous n'avons pas un gouvernement pour nous. Peut-être qu'en Colombie, nous n'avons pas le pouvoir. Peut-être que nous n'avons pas la capacité législative pour changer les lois. Mais en tout cas, tout dépend de nous, de notre organisation et de notre lutte. Quiero solamente hacer un llamado. El llamado es lo mismo que estamos diciendo desde ayer. Hay que escalar la unidad. No puede ser retórica ni discurso. Escalar la unidad es unir a todos los sectores sociales y políticos frente a lo que se nos viene encima. Esto no estamos hablando del fantasma que recorre a Europa, como decía el manifiesto comunista. Estamos hablando de la pesadilla en la cual se puede traducir la negación de derechos y libertades públicas, retroceder en la historia y aniquilar cómo hemos construido nuestra propia historia. El llamado es a la unidad, compañeras, compañeros, no podemos retroceder. Je vais faire un appel, le même appel que je fais depuis hier, c'est un appel à l'unité, un appel à renforcer l'unité. Pas de rhétorique, pas de discours, c'est pas la peine. J'appelle tous les secteurs sociaux et politiques à s'unir. Je ne dirais pas qu'il y a un fantôme qui traverse l'Europe, mais plutôt un cauchemar. Et ce cauchemar, ce serait le cauchemar de revenir en arrière, de n'avoir plus de droit à la négation du droit et des libertés. Donc j'en appelle à l'unité de tous les secteurs qui luttent. Yo solamente decir una cosa. Yo no soy exiliada y no estoy en resistencia, porque en mi casa mi padre y mi madre me enseñaron a que la vida es una lucha constante. Entonces, yo estoy en lucha constante, en lo personal, en lo político y en lo social, con lo cual, para mí resistir, no, yo lucho y ya, o sea, por eso decía, no porque no estuviera en la guerra, que yo estoy en lucha porque mi padre todos los días me repetía, hija, la vida todos los días se lucha de todas las fronteras y de todos los sitios donde estamos, así que yo en lucha. Moi, je dis que je ne suis pas en résistance parce que pour moi, la lutte, elle est constante, elle est de tous les jours. C'est une lutte pour moi personnelle, politique, sociale. Mes parents m'ont répété tous les jours et m'ont enseigné tous les jours que la vie, tous les jours, c'est la lutte, qu'il faut lutter où qu'on soit. Es que hay que cerrar. No, Hay que cerrar el local. no, solo un comentario respecto a defensores ambientales o no. Creo que no se ha hablado de una figura a la que recurren precisamente por cultura, porque no salen a un exilio permanente, pero sí están saliendo a lo que es un exilio temporal a través de las figuras de los programas de protección temporal, que muchos son
iniciativas de sociedad civil, especialmente en España, en Alemania, que permiten que estas personas vengan por un tiempo y hagan acciones de incidencia, de formación acá, mientras tratan de bajar un poco el perfil de riesgo en sus comunidades y en estas zonas donde precisamente son perseguidos por defender los derechos ambientales y de sus comunidades, además porque va muy ligado con el territorio. Solo era eso. Gracias. Donc je voulais juste parler de faire un commentaire par rapport à ce que disait Louis sur les défenseurs environnementaux, pour parler de quelque chose qui s'appelle l'exil temporaire, parce qu'en fait il y a plusieurs programmes d'exil temporaire qui existent, notamment en Europe, et qui ne sont pas forcément organisés par des institutions, mais plus par la société civile, et qui permettent à des personnes qui sont dans des risques très forts de sortir pendant un temps de leur pays, de venir en Espagne, en Allemagne, pour se reposer, pour faire aussi du plaidoyer politique ou faire de la formation, et finalement faire un peu baisser leur profil de risque par rapport à ce qu'ils pouvaient vivre en Colombie, et ça fait aussi baisser le profil de risque pour les communautés dans lesquelles ils étaient. Tiene que ver con lo que dijo justamente Claudia, y es que, por ejemplo, hay iniciativas como el Festival de Cine Colombia Migrante, que el año pasado, en octubre, habló justamente del desplazamiento forzado interno transfronterizo y el exilio por causas medioambientales. Y dentro de todo ese festival hubieron diferentes obras cinematográficas que permiten de entender ese fenómeno. Y son initiativas que son importantes también de tener en cuenta porque permiten de generar un espacio de construction collective. Donc il y a un festival de ciné colombien migrante qui a eu lieu l'année dernière sur sa 3e édition et qui parlait justement de la migration interne et transfrontalière et l'exil par des causes environnementales. Donc il y a toute une quantité de matériel en fait audiovisuel qui permet de comprendre et analyser un petit peu aussi ça. Et effectivement, il y a plusieurs dirigeants sociaux des peuples autochtones qui sont en exil, du peuple Kaukwam, Yupa, parce qu'ils s'opposent aux politiques extractivistes qui sont menées par des multinationales, par exemple. Entonces, también hay líderes porque justamente luchan y tratan de defender el territorio contra políticas extractivistas y que deben luego salir del territorio. Ce sont des leaders environnementaux autochtones qui sont quand même obligés de sortir de leur territoire pour essayer de le défendre. Para que te escuche. Que ahí me acuerdo que tenía que decir porque hablaron antes que yo, entonces tenía que decir. Bueno, la primera cuestión es que real, que yo vivo hace muchos años aquí. Llegué como exiliado, no, llegué como expulsado. Ni siquiera llegué como exiliado, llegué como expulsado. Y un día, le contaba a las personas aquí, decidí que yo no era expulsado, que me iba a quedar en este país y que iba a vivir como se vive en este país. Y así he vivido. Mi único problema es el idioma. Es una cuestión, creo que psicológica y no sé qué más. Pero he vivido en ese país. No como si fuera. Y hoy me siento. Cuando, por ejemplo, un ejemplo. Hablan de. Je traduis juste cette première partie. Donc, je vis ici depuis plusieurs années désormais. J'ai été expulsée. Je préfère ce terme à dire que j'ai été exilée. Et en fait, à un moment donné, je me suis décidée à dire que je n'avais pas été expulsée, mais que j'étais exilée et que j'allais rester ici. Alors peut-être que c'est dû à des considérations psychologiques ou autres, je ne sais pas. Mais c'est ça mon changement. Y en esa época estuve 5 años limpiando sanitarios, pintando casas, haciendo todos los trabajos que cualquier africano o latinoamericano hace. Lo hice, a pesar de que yo venía de ser un periodista en América Latina.
un niño bonito en América Latina. Hoy le contaba no sé a quién, yo creo que me la pasé 5 años puteando el imperialismo francés. 5 años. Con una particularidad. Tenía una pierna en Francia y el resto del cuerpo en Colombia. O sea, lo que quiere decir, ni siquiera avanzaba aquí y tampoco avanzaba allá porque sabía que no podía ir a Colombia en ese momento. Donc j'ai vécu 5 ans en France à devoir faire des travaux que personne ne veut faire réellement, qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'Africains en France faisant donc des petits travaux d'aménagement dans des maisons, etc. Alors que moi, quand je suis partie de Colombie, j'étais journaliste et je suis toujours journaliste. Et voilà, je pense que pendant ces 5 ans, j'ai souffert de l'impérialisme français à plein. Et que en fait, j'avais l'impression de ne pas avancer durant cette période. Y entonces, pero hoy agradezco toda la experiencia que tuve. Hoy cuando yo llego a un hotel de 5 estrellas, porque puedo llegar a un hotel de 5 estrellas hoy, lo primero que le digo a las compañeras, a las señoras que vienen a limpiar el sanitario, le digo, eso está mal limpiado ahí. Y cuando hacen un trabajo en la casa, le digo, eso está mal pintado ahí, porque tengo la experiencia. Pero fue duro. Fue duro limpiar 5 años sanitarios. Para mí que venía, repito, de América Latina, de ser un niño bonito como periodista. Fue duro. Pero un día decidí, como dije hace un rato, me quedo aquí o me voy. Me quedé. Pero cuando decidí me quedé, me dije, me quedo a vivir en la sociedad francesa. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Je peux me permettre d'aller dans des hôtels 5 étoiles. Et pourtant, je garde en fait cette ascension que j'ai eue du fait de mon expérience. C'est-à-dire que je peux voir notamment ce qui a été bien lavé ou pas. Je peux voir ce qui a été bien peint ou pas dans une maison, puisque ça a fait partie de mon expérience aussi professionnelle d'avoir notamment nettoyé des WC pendant 5 ans et que ça a été une expérience très dure. Mais bref, je suis arrivée à un moment donné dans ma vie où je me suis posé la question de si je devais rester ou si je devais partir, et j'ai décidé de rester vivre ici. Y en ese momento me dieron la oportunidad de escribir un libro, 2 libros, y trabajar en Le Monde Diplomatique. No trabajar, no. Escribir en Le Monde Diplomatique. Cuando encontré a Maurice, Ignacio Ramonet, y subí. Hoy agradezco todo eso. Pero también me seguí pensando, ¿y qué pasa con mi país? Y sobre todo, ¿qué pasa con América Latina? Donc depuis, j'ai écrit un livre, j'ai collaboré avec Le Monde Diplomatique, j'ai rencontré des gens comme Maurice Lemoine, comme Ignacio Ramonet, qui m'ont fait avancer et être ce que je suis aujourd'hui. Je ne sais plus ce que tu disais après. Miguel, todo esto lo digo para decir que yo encontré una Colombia que parece que no se ha movido por toda la problemática que ha existido de violencia a nivel económico. Esa es mi pregunta. Voy a todo esto para decirme, ¿y a dónde va nuestra Colombia? Aunque yo estoy aquí en Francia con una familia francesa, yo digo, ¿y mi Colombia a dónde va? Con todo lo que yo he escuchado aquí, ¿a dónde va mi Colombia? Donc aujourd'hui, je rencontre une Colombie où j'ai l'impression que rien n'a changé finalement. Et je me demande réellement où va la Colombie après avoir écouté toutes ces discussions qu'on a eues ensemble, mais où est-ce que nous allons collectivement avec la Colombie? Y lo peor de todo esto es cuando yo escucho a personas como Maurice Lemoine, una persona que, lo repito porque es una persona que yo admiro mucho, y que una persona que tiene más claro lo que pasa en Colombia
que la mayoría de los colombianos, la mayoría de los colombianos viven en el aire, no entienden lo que está pasando en el país donde yo nací, porque tengo que decirlo así, en el país donde yo nací. Y veo a esta persona, y como a él, Ignacio Ramón y a otros poquísimos periodistas en este mundo, que tienen más claridad de lo que pasa en nuestro país. Eso me duele. Eso me duele. Donc le pire, c'est quand j'écoute des gens en fait qui sont en France, Maurice, Ignacio Ramonet, qui en fait comprennent davantage ce qui se passe en Colombie que les propres Colombiens, qui en fait ne comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer dans ce pays dans lequel moi je suis née, et ce manque de clarté sur la situation de la Colombie me fait extrêmement de mal. Finalmente, cuando yo escucho lo que he escuchado de noche hasta ahora, yo digo una frase que no me sé quién lo dijo: ¿cómo nos duele Colombia? ¿Por qué Colombia tiene que ser así? ¿Por qué? Un país que tiene gente maravillosa, con paisajes maravillosos, con montañas maravillosas, con selvas maravillosas, ¿por qué no podemos parar esa puta violencia que tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo una familia francesa y estoy en Francia. Pago impuestos en Francia. Pero siempre me digo, ¿por qué? ¿Por qué mi país tiene que tener esa puta violencia que tiene? Tal vez porque yo digo puta violencia. Je vais dire comme ça. Quand j'écoute les différentes choses qu'on a pu discuter ensemble durant ces 2 jours, je ne peux pas m'empêcher de penser que la Colombie me fait mal, enfin, que cette nouvelle Colombie me fait mal. Et je me demande, mais pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi un pays qui a des paysages si merveilleux, une jungle si merveilleuse, des fleuves si merveilleux, en fait, est obligé de passer par ces moments-là? Pourquoi est-ce qu'on reste avec cette putain de violence? Et j'insiste, cette putain de violence. Moi, j'ai une famille en France, je paie les impôts en France, et je continue à être obsédée par cette question de mais pourquoi on a encore cette putain de violence dans mon pays? Y para terminar, yo lo que quiero es, nuestra violencia es tan original a nosotros, ya llegamos a la piel, que es difícil traducir. Pero yo recuerdo cuando había un sindicalista, que ustedes lo conocen, no voy a decir el nombre, y yo una vez le pregunté, ¿por qué todavía no te han matado? Y es la pregunta en Colombia, ¿por qué todavía no te han matado? Pero además hay otra pregunta que es la difícil de traducir, que es, uno siempre en Colombia saluda, ¿cómo amaneciste? El problema es que uno en Colombia saluda, ¿cómo amaneciste? Y eso me duele, mi Colombia me duele. Así Colombia piensa. Vive aquí, pero me duele mi Colombia. Muchas gracias. Merci. Cette violence, en fait, j'en suis venue à penser qu'on l'avait à l'intérieur de nous, qu'elle était dans notre peau. Et je continue à me demander, quand je rencontre des amis, notamment des amis journalistes, mais finalement, pourquoi ils nous ont pas tués? Pourquoi on est toujours en vie? Il y a quelque chose qui me surprend particulièrement dans le langage colombien, c'est que quand on se salue avec une personne, on dit comment amaneciste, comment tu t'es réveillé, est-ce que tu vas bien, enfin, comment ça va depuis, voilà, comment tu t'es levé ce matin. Et moi j'ai l'impression, ce que j'entends derrière cette question-là, c'est mais comment tu as pu te lever ce matin en fait? Tu es toujours en vie et tu as pu te lever ce matin? Et voilà, cette Colombie-là, elle me fait mal, elle continue de me faire mal. Luis,
si quieres Gracias. dar unas palabras de conclusión, porque tenemos que terminar. Nuestra amiga Menchu nos va a dejar y entonces queremos grabar hasta el último momento. Lo último, agradecer otra vez a ti, Gloria, a Sofía por todo el empeño y a France Amérique Latine por mantener su espíritu solidario con Colombia. Eso. Merci. En français. Dis-le-nous en français. Tu vas perdre ton français. Je voudrais dire merci à Gloria, merci à Sophie pour l'organisation de cette journée. Merci à FAL 33 pour soutenir toujours sa solidarité avec la Colombie. Merci, à une prochaine. Et merci. Merci à toutes les personnes qui ont supporté toutes ces tables rondes, qui parlaient de choses un peu complexes, un peu difficiles, un peu douloureuses, très douloureuses. Et merci à tous les bénévoles de FAL, qui ont rendu possible cette logistique et l'accueil des invités. Et merci à tous les invités qui sont venus jusqu'ici pour partager avec nous ces moments. Et juste, je voudrais dire peut-être un petit peu dans ce que disait Nelson tout à l'heure, qu'on espère aussi que ce ne sera pas le dernier moment. Peut-être qu'il y aura d'autres moments pour continuer à parler, notamment de ce rôle politique que les exilés ont en Europe, donc on reste en contact. Y que solo quería decir en el seguimiento de lo que decías también, Nelson, ahora, que esperamos que no es solo un primer encuentro, pero que tendremos otros encuentros entre diferentes organizaciones sociales. Y que eso es solo el principio de esta relación. Y que viva Palestina. Ça c'est pour une autre conférence, para otra conferencia. Gracias a las que habéis resistido hasta el final. De verdad que eso sí que es una resistencia. ¡Olé! Gracias, Luis.